सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। हुक्मनामे के मुताबिक मिलिट्री अदालतों से सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देखकर रिहा किए जाएँ। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी, अगली समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला देते हुए कहा, दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सदर ने एतराज़ात असम्बली की बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। अगर सदर को कोई एतराज़ था तो कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। सेनेटर कामरान मुर्जा ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के ख़तो किताबत जारी कर दी। कहा, सदर के पास 31 अक्टूबर तक बिल पर दस्तखत करने का इख्तियार था। तहरीरी गलती के हवाले से सदर ने एक एतराज़ उठाया। स्पीकर ने गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवाया। 10 रोज़ बाद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात आयद किए। सदर ने एतराज़ात असम्बली की बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। सदर के मुकर्ररा वक्त में एतराज़ आयद न करने पर बिल की तौसीक हो चुकी। अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीम बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। JUI सेनेटर कामरान मुर्जा की वज़ीर कानून और स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्जा ने वज़ीर कानून और स्पीकर को मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुँचाया। कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाया जाए। वफाकुल मदारिस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को है। फैसला करने दें। हुकूमत बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मसवदा पेश करे। मुमकिन है JUI मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफिक हो जाए। अगर कोई तरमीम दरकार नहीं तो मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। चौबीस नवंबर एहतजाज के तनाजुर में PTI का हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरख्वास्त में IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करने के जिम्मेदारान समेत दीगर फरीकैन को तलब किया जाए। इस्तिगासा में इस्तदा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। बानी PTI की बनाएगी कमेटी मुज़ाकरात करेगी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान किया है। हमारे 2 मुतालबात हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो ठीक, नहीं तो ना सही। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के हवाले से आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये उन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन बानी PTI के खिलाफ समाअत 17 दिसंबर को करेगा। दूसरी जानिब लाहौर में 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ। मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर नियाजी, वासे कयूम इश्तिहारी करार। ATC लाहौर ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमा
نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تمام رہنماؤں کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں کو مزید کم کرنے کی ہدایت۔ کہا مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے۔ بجلی کی پیداوار کے منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ پن بجلی کے منصوبے کم لاگت بجلی کے ایسے ذرائع ہیں جن سے صارف کو ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ دنیا بھر میں ماحول دوست کم لاگت شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ جینکو سولر کمپنی کی مصنوعات متاثر کن ہیں۔ سرمایہ کاری کے حساب سے پاکستان ایک اچھی مارکیٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر وانگ چنگ ڈونگ سے ملاقات۔ ہواوے کے تعاون سے لاہور کو پاکستان کا پہلا جدید ترین سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ۔ لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے تجاویز اور سفارشات پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہواوے کے ہیلتھ اور ایجوکیشن پروجیکٹس میں اظہار دلچسپی۔ ہواوے کو پاکستان بالخصوص پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کو سندھ حکومت ہر طرح کا تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان اور چین کی مثالی دوستی ہے۔ دھابی جی اکنامک زون سی پیک سے جڑا ہوا ہے۔ ای وی ٹیکسی کے لیے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں ماحول دوست ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ملک میں مزید 4 نئے پولیو کیسز سامنے آ گئے۔ وزارت صحت نے بھی نئے پولیو کیسز کی تصدیق کر دی۔ پولیو کیسز ڈی آئی خان، ٹانگ، جام شورو اور سکردو میں رپورٹ ہوئے۔ پولیو سے متاثرین میں 1 بچہ اور 3 بچیاں شامل۔ ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ افراد کی تعداد 63 تک پہنچ گئی۔ پارا چنار میں راستے تاحال بند۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے اشیاء خورنوش، ادویات، ایندھن اور دیگر اشیاء کی قلت، گیس اور لکڑی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ مسعود کے مطابق صوبائی حکومت کی کوشش سے فریقین کے درمیان جرگے اور مذاکرات جاری ہیں۔ شام کی نئی حکومت نے پارلیمنٹ اور آئین کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق شام کی نئی حکومت کے ترجمان عبیدہ ارناؤت نے کہا صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد آئین اور پارلیمنٹ 3 ماہ کی عبوری مدت کے لیے معطل رہیں گے۔ عدالتی اور انسانی حقوق کی کمیٹی قائم کی جائے گی جو آئین کا جائزہ لے گی اور پھر ترامیم پیش کرے گی۔ عبوری دور 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ اداروں کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔